specifically, money and possessions. So this morning, I entitled our message, Store Your Treasures Wisely. So tulo lang ka mga bersikulo sa atong pagtuon karon nga buntag, found in Matthew chapter 6, gikan sa verse 19, paingon sa verse 21. Kaya hiuna ko mo sa pag-abli sa inyong mga Bibles, and let's read the passage together. Matthew 6, verse 19. Dunganan nato, ready? Begin. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break nor steal. Ingon niya sa verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Salamat sa pulong sa Ginoo, magampo ta. Amahan, salamat karon nga buntag sa kaygayunan na imong gihatag na mahiusa na mo among kasing-kasing sa pagsimba kanimo, pinaagi sa mga alawiton, and most of all sa pagtuon sa imong pulong. Gamitay imong alagad, himaya imong ngalan Ginoo karon nakabuntagon. Kini amo pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. By the way, naayo sa kasturya nga ako nabasa mahitungod sa usa ka negosyante. No, tungod kay naa siya'y heart to give no sa ministry, so nag-decide siya nga maghatag no para sa ministry, no sa church. So he went to the pastor of the church and nagduol siya og gihatag niya ang cheque. No check no for the church ministry. And na-surprise ang pastor pagtan-aw niya sa cheque, no kaya nakabutang dito 5 million pesos. Imagine no, naghatag siya 5 million pesos para sa simbahan. And after nga nahatag sa pastor ang cheque, ang negosyante naa siya'y nadawat nga text message sa usa sa iyang mga staff. And pagbasa niya, no, ang nakabutang dito, sir, bad news. Ang atong cargo ship na unlod. And wala gi bisag usa nga nasalba. So pila na siya ka millions, or ibutan na to, billions of pesos no nga lugi tungod sa accident nga nahitabo. Tingali, mangutan ko, what do you think ang gibuhat sa negosyante? Sakay ang gibuhat? Okay, the businessman look at the pastor and gipakita niya ang text message saying, ingon niya, Pastor, can I get the check back? Pastor, pwede ba kwaon ako balik ang cheque? At ingon na yun sa pastor sa church, yes brother, no problem, I understand. So ang gibuhat, no, gihatag sa pastor ang cheque, pagdawat dayon sa negosyante, iyang gigisi at tubangan sa pastor. And nagkuha siya another check. Gisulatan niya and gibalik sa pastor. And to the pastor's surprise, ang nakabutang dito 10 million pesos. Now instead of 5, gidungagan niya, he added another 5 million and kay 10 million pesos. And the pastor asked, no, the businessman, why brother? Why? And he said, Pastor, this text is God's message for me to lay not treasures on earth. Na anytime, pwede mawala. And that is the reality, mga kaigsuunan. Now, as I've said, this Sunday is the last Sunday of our topic, stewardship of God's money and even possessions. And gihatag na ko last week ang meaning sa steward. Now, we are stewards, it means that we are not owners, but managers of God's entrusted talents, money, possessions, relationships, and even ministry. And last Sunday akong gi-share ang parable of talents, literally money. And I shared, mga kaigsuunan, that talking about money is not a worldly thing. Money is not evil. No, unsay evil? Unsay evil daw according sa Bible? The lack of money?
No, the lack of money is the root of all evil. No, it's the love of money is the root of all evil. Not money itself, because money is neutral. And do you know, mga kaigsuunan, that Jesus spoke about money more than the teachings of heaven and hell combined. For 3.5 years na si Jesus nagwali sa kalibutan, He spoke about money more than the teachings of heaven and hell combined. No nagisgot siya og kwarta, more than salvation, more than prayer, and even more than love. Ngano kaha, mga kaigsuunan? Ngano kaha? No, I believe because most of our time spent in exchange for money, in exchange for possessions. And this is according to study. No, according sa mga nagtuon, we spend almost 80% of our waking hours earnings. We spend almost 80% of our time, no, waking hours spending or thinking about money. Maybe dreaming about money, laboring for money, worrying about money, and maybe sometimes balancing our income, and maybe sometimes planning out how to pay out our bills. Mo-agree ba mo, ana, nga study or dili? And ikaw mismo makatestify, ana. That is why money matters. It affects and even reflects our spiritual life. And kung aton tanawon, mga igsoon, sa gitudlo ni Jesus, no, sa passage nga atong gibasa, our attitude towards our money and possessions is an indicator of our ambitions. Our attitude towards money and even our possessions is an indicator of our ambitions. And that is why Jesus is saying in our context that how you use, how you handle, and even how you invest your possessions shows where your heart is. It is a thermometer, mga kaigsuunan, of our spiritual health. And that is why sa atong pagtuon karon nga buntag na ay tulo lang no nga akong i-share sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ngano nagsulti si Jesus, do not store treasures on earth. Noong nga butang diha atong makita, because earthly treasures are temporary. No, bisan unsa na kadako, unsa ka ka-successful sa kalibutan, unsa kadaghan ang imong natigom, no, the fact remains, mga kaigsuunan, that treasures on earth are temporary. No, these treasures will not last. And atong tun-an later, nganong gisultian ta sa pulong sa Ginoo to lay our treasures in heaven, and atong tan-awon ang relationship between our hearts and even our treasures. So verse 19, unsa ingon ni Jesus diha, lay not up for yourselves treasures on earth, where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. So atong tanawon sa ang context, mga kaigsuunan, before natutun-an ang declaration ni Jesus diha to lay not up treasures upon earth. No, kung atong tanawon sa context, this passage is part of the Sermon of the Mount. No mo ni ang time nga bago pa nagsugod si Jesus sa iyahang earthly ministry. And daghan kayo mga tao nga gusto mo sunod sa iyaha because of His miracles and because of His teachings. Okay? So early part siya sa ministry ni Jesus Christ. And as we look at the theological context, na the Sermon of the Mount, especially our context, describes the character and lifestyle of those who belong to the kingdom of heaven. So unsa ang kinabuhi? Humana ka na imong anak sa Ginoo, nadawat nimo si Jesus as your personal Savior, and after that, unsa man? So ang Sermon of the Mount describes the character and lifestyle of those who belong to the kingdom of heaven. And that is why first part sa Sermon of the Mount ato makita ang Beatitudes describing the characters or characteristics and blessings of kingdom citizens. No, ato makita po diha ang salt and light, no, ang teachings ni Jesus about the law, no, about the practice of giving, prayer, and even fasting, and showmanship. And ato makita po diha no sa atong context in Matthew chapter 6 verses 19 to 34, nagisgot si Jesus diha about our attitude towards money.
So dinhi sa atong context nagisgot si Jesus Christ about sa atong kinaiyahan, atong attitude towards our treasures. By the way, gitanaw na ko no sa original, no, dili man ko expert sa Greek, pero ang blessing karon no kay daghan nag mga resources na makahelp sa ato, especially sa amo ng mga pastors as we study God's word. No gi kuha na ko ang meaning sa original, ang word na treasure sa Greek means thesaurus. By the way, kung madunggan ninyo ang word na thesaurus, unsay mosulod sa inyo nang huna. It is a storehouse of words, di ba? Ang word na thesaurus is a storehouse or repository for values. No, kung atong tanawon sa context sa treasures, figuratively refers to what is highly valued in the heart. And akong gikuha pod ang word na lay up. Okay? Lay up. By the way, mga igsoon, sa pagtanaw na ko sa definition sa word nga lay up, store, no, sa original store, same ang meaning niya. No, kung ang Greek word sa treasure is thesaurus, ang word po na lay up or store sa original no ato makita din is same, thesaurus gihapon. Okay? And ang word same, to gather, accumulate, lay up implies deliberate effort and intent. So this verb suggests that storing treasures is an intentional act. So kung naton tanawon mga igsoon, with those definitions, Jesus was not talking about the treasure themselves. But Jesus was talking about two places where we store our treasures. Kung aha nato ginatigom, aha nato ginatago ang atong mga bahandiog. Naay duha ka lugar na gi-mention diha, treasures on earth and treasures on heaven. And by the way mga igsoon, when Jesus is preaching to lay not up treasures on earth, wala nagsulti si Jesus nga dili na ka pwede mag-open og bank account. Dili na ka pwede maning kamot para maka kwarta ka. Although nagsulti siya diha, lay not for yourselves treasures on earth, because treasures on earth are temporary. It doesn't mean that you can't buy a house. It doesn't mean that you can buy a phone. It doesn't mean nga dili na ka pwede magpalit og computer or kaha magpalit og sakyanan. It doesn't mean that dili na ka mag-save, dili na ka mag-invest, no, dili na ka magplano para sa imuhang retirement. It doesn't mean that you can buy more than maybe one shirt or kaha dili na ka pwede mag-invest makaigsuunan. Because we must remember that God is not anti-wealth or money. No, God is not anti-wealth or money. He is the one who gives us wealth, because money is from God. As I've said ganiha, money is not evil. Muna ato nakita last time ang parable about talents. He wants us to invest, to use our talents and even our resources wisely. Kasi gani atong tanawon no, kung makita nato sa Haggai chapter 2 verse 8, ingon niya, "The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord." No, Ecclesiastes chapter 5 verse 19, ingon niya, "Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them." So gihatagan kaniyag wealth, gihatagan kaniyag possessions, gusto niya gamiton nimo wisely, i-invest especially for the kingdom, and He wants you to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil. This is a gift from God. This is a gift from God. As I've said, God is not anti-treasures. But when Jesus said, "Lay not for yourselves treasures on earth," ang point ni Jesus mga igsoon mauni is that we must stop focusing on accumulating money and the things that will never last. Nga mahurot na ang atong panahon, mahurot na ang atong kusog, ang atong mga plano, to the point nga dili na ta makaalagad sa Ginoo kay sige na lang tag pangita og kwarta. Nga dili na ta mag-engage sa ministry because busy ta sa pagpangita og kwarta. It means that we must stop focusing on accumulating wealth and things that will not last. Because treasures on earth will not last. They do not satisfy our hearts. And someone said, no sa kaalagad sa Ginoo nagsulti,
they become a harsh master that prohibits us from serving God faithfully. Sa unsang paagi, by never-ending cycle of seeking the next thing to satisfy us. Kung i-allow nimo igsuon nga ang kwarta or ang mga butang sa kalibutan mahimo nimong master, ingon niya, it will enslave you sa paghimo sa mga butang, sa pagpangita sa mga butang nga dili gyud makahatag satisfaction sa imong kinabuhi. Ano sana siya sa mga lessons nga ato makita kay King Solomon in the book of Ecclesiastes. No, in this book, King Solomon searched for meaning of life. O gipangitan na niya sa mga butang sa kalibutan. It could be wealth, power, pride, and even position, control of others, fame, travels, recreation, no sa ilimnon, and even sa mga babaye. But at the end of his life, mga igsoon tungod kay si King Solomon, nangita og katagbawan sa kalibutan. At the end of his life, unsa ingon niya? Vanity of vanities. All is vanity. And I believe all of us can testify, ana. When was the last time nga nakapalit ka og bagong sakyanan? Di ba panahon nga nakapalit ka og bagong sakyanan, lipay kay ka. Kay pagsugod, ana nga si mana, pero usahay sa kadugay. Di ba, murag dili na kainin mo ginatagad ang imong sakyanan. Labi nakita nimo imong silingan nakapalit og masyada nga sakyanan kaysa imong gipalit. Di ba? When was the last time nga nagpalit kag bagong sapatos? Di ba, Lebron, ay buta na to 20. Di ba? O ka naman na, medyo ka na. Pero panahon nga kana nga sapatos nga imong gipalit 4 years ago. I believe dili na nimo na ginagamit. Yan mo na mga igsoon ng kalibutan. Ang mga butang nga itong gina-enjoy karon, posible nga dili na nimo na ma-enjoy ugma. And that is the lesson nga ito makita sa kinabuhi ni King Solomon. Vanity of vanities, all is vanity. So ingon niya, lay not for yourselves treasures on earth. Kaya nga naman, ingon niya diha, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. And by the way, Jesus mentions 3 things that demonstrate why. Nung ano ka nga ang mga treasure sa kalibutan dili siya maglast. No, nag-mention siya tulo ka rason diha. Number 1, he mentions moth. Okay? O say, by the way, usa nang moth? Kung ato i-consider mga igsoon na sa unang panahon, ang very common nga treasure sa ilaha, ang ilahang suot. Remember, naa sila sa Middle East. No, pila ka sapaw-sapaw na mga suot ang ilahang gani usa sa mga timailhan kung dato ka sa unang panahon is ilahang ginasuot, especially sa Middle East. Aningon niya, and all other treasures, aningon ni Jesus diha, were moth and rust. And ang word, according sa mga nagtuon, a moth is a small insect that could eat through treasures such as fine clothing, money bags, or even titles of property. No mga gagmay nga ulod na pwede mo kaon sa imong mga suot, di ba, sa imong pagkaon. Ug mo na siya ang moth. Then ang second diha is rust. He mentions rust which could corrode coins, silver, and other precious metals. No, mo na siya ang mahitabo no sa mga sa rust. And also gi-mention diha ang mga kawatan. No, thieves sa verse 19, where thieves break through and steal. So ingon ni Jesus diha, ayaw hutda, ayaw focus sa pagpangita sa mga butang, treasure sa kalibutan, nga pwede kuhaon siya sa, gubon siya sa moth, rust, and even thieves. So sa point ni Jesus diha mga igsoon, no, medyo lisod or sakit man na kamatuoran, but ang point ni Jesus din hi mga igsoonan, it is foolishness for us to focus your life on something vulnerable and could be lost anytime. No, usa sa mga dangers, mga igsoon, nagipakita ni Jesus diha, nga mag-focus ta sa mga butang sa kalibutan na pwede siya mawala anytime. It decays over time. And there is a risk for loss. Busa gi-mention diha, thieves can steal, and economic downturns can diminish wealth.
No, even disease can rob us. No, economic turns, criminal activities can all change what you possess and how you enjoy it. Busaingon ni Paul in 1 Timothy chapter 6 verse 17, "For we brought nothing in this world, and it is certain that we can carry nothing out." Kaya niabot ta sa kalibutan nga wala tay dala, and it is certain mga igsoon, no nga mugawas ta ani nga kalibutan nga wala tay madala. Diba? And even James himself, kung sa ingon niya, si James, "What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanisheth away." Ibutan nato, dili man mawala, for example, for a moment, imong kwarta sa bangko. Pero wala ta kabalo ang atong kinabuhi, ingon sa pulong sa Ginoo, kuhaon siya anytime. Okay? Kaya ang kawatan dinhi, dili raman katong literal gid na kawatan nga musulod sa atong balay, di ba? Nga mukuha sa atong mga kabtangan. But there are expressions, mga igsoon, na atong makita dinhi sa pulong sa Ginoo. Okay? Even death itself could steal our treasures on earth. No, kay ingon sa pulong sa Ginoo, nothing on earth will last. So sa lesson mga igsoon na atong makuha diha. No, one of the lessons mga igsoon na gi-impress sa Ginoo sa akong kasing-kasing as I study this passage is una, let's not waste our lives on things that will never last and satisfy. So instead of investing all your time and energy in acquiring wealth, then focus on building relationships and even pursuing godly goals. Invest on building relationships. No, nayo sa kastorya nga ako nabasa, ihangalan si Samantha. Samantha was an avid stock market investor, always seeking the next big opportunity. No, she lived in constant pursuit of financial gain, ignoring her friends and even her family. So tungod sa kabisi niya sa investment, stock market, no, wala na siya panahon sa iyahang pamilya, sa iyahang mga friends and even sa pag-alagad sa Ginoo. And when the market crashed, she lost everything. No, iyahang investments, iyahang savings, and her home. No, even iyahang family, iyahang pamilya, no, naguba. Because he focused her time sa pagpangita, no, sa earthly treasures. And in the end, she found herself alone, realizing that in chasing wealth, she had sacrificed the relationships that mattered most. And this is a question even sa ako ug sa atong tanan mga igsoon. Pananglitan, kuhaon sa Ginoo ang imuhang treasures karon. Unsa kay mabilin sa imo? Mabilin ka atong pamilya? Napa ba ka atay amigo? Or even sa atong pag-alhagad sa Ginoo? No, kung ang imong earthly treasures mawala karon, unsa kay mabilin? That is why karon nga buntag, it is a reminder for us, even sa akong kaugalingon, that let us consider, take an inventory of our time. Noon sa mga butang nag-consume sa atong oras, sa atong energy, and even sa atong passion. Is it treasures on earth to the point na dili na nato ma-value ang mga butang sa Ginoo and even relationships na gihatag niya sa atoa? Because we are commanded mga igsoon to love God and even love others. So this is a warning na gihatag ni Jesus. Do not store treasures on earth because these things are temporary. Okay? These things are temporary. And secondly, unsa ingon ni Jesus diha sa verse 20, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through and steal." So imbis nga mag-focus ka sa mga butang sa kalibutan, ingon niya, magtigom ka og bahandi sa langit. And in fact, mga Kristohanon at hinumduman, Christians, no, even kita na mga anak sa Ginoo, we are promised of eternal rewards. Gani gi-mention ni Peter in 1 Peter chapter 1 verse 4, ingon niya, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven
for you. So we are not serving, not to be saved, but we are serving God today for our investment sa eternity. No, we are assured mga igsoon of eternal rewards. And sometimes, kung maghuna-huna tawag eternal rewards mga igsoon, or eternal investment, usually atong gina-emphasize, pero atong ginaunang-huna is kwarta. Diba? About tithing, paghatag sa simbahan, or all other ministries. So, part man na siya mga igsoon ang paghatag sa atong resources. That is why even Jesus no encouraged His followers to sell their possessions and give to the poor. And daghan mga panahon no, sa Bible ato makita that God's people are encouraged to help the needy because that is part of our eternal investment. But when it comes to eternal investment mga igsoon, wala lang na siya naglimit sa atong kwarta. Wala lang na siya naglimit even sa atong time. Gani ato makita in the book of Matthew chapter 5, no gi-mention diha that investing for eternity means faithfully enduring persecution, especially in serving. It is also considered as loving your enemies, praying, okay, serving others, loving God, and loving others. Because you are eternally rewarded, mga igsoon. We are eternally rewarded, yes, when we give, when we pray, when we fast, when you forgive someone, when you share the gospel, when you love your enemies, and even when you endure persecutions. Ug mo na siya mga igsoon ang usa sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. And the greatest reward nung ato makita mga igsoon, it's not just heaven itself, but someday ato makita that the greatest reward of every follower of Christ is si Jesus mismo, na ato makita someday face to face. Nung amuduol ug musugat sa ato sa langit, musulti sa ato, well done, thou good and faithful servant. Busa ingon niya, magtigom kag bahandi. And ang pagtigom nimo mga igsoon sa imong bahandi sa langit, isang investment, pag-alhagad nimo sa Ginoo karon nga panahon. That is why, ang encouragement sa ato karon nga buntag is to prioritize eternal investments. If the Lord blessed you with resources, then why not support missions? Why not support, or padayon support sa ato mga ministries? Volunteer your time and energy to share the gospel and even maybe disciple others. Develop a healthy or relationship with God. Spend quality time with God, no, through prayer, maybe Bible study and even worship. Practice generosity. Okay? Live with kingdom-minded goals. Seek God's approval and cultivate a spirit of attitude sa imong pag-alagad sa Ginoo. Okay? Cultivate a spirit of gratitude. Because we know mga igsoon na ang atong pag-alhagad sa Ginoo naa siya value for eternity. Okay? Dili ka gansi no kung ginapagamit nimo imong time. Ug mo na siya atong makita no sa atong gitun-an sa niaging Sunday. Okay, invest for eternity. Pagtigom ug bahandi sa langit. And the last principle mga igsoon nga ato makita dinhi nganuman sa verse 21 ingon niya, for where your treasure is, there your heart be also. Kung asa daw nimo gitigom ang imong bahandi, didto daw ang direction sa imong kasing-kasing. So naghatag og warning si Jesus dinhi about our investments, storing our treasures in heaven and on earth. And sa paghatag solusyon ani nga problema, dili physical or outward no ang solusyon na gihatag ni Jesus. Okay? Ang focus niya dili outside but gi-emphasize ni Jesus diha nga ang problem is not outside but ang atong kasing-kasing. Because Jesus knows that our struggle is the issue of our heart. Dili kung unsa ang atong ginabuhat or dili buhaton sa atong treasures, but ang atong kasing-kasing. Kaya nga naman, what we love is reflected in how we live. Kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, mao na siya ang mag-reflect sa atong
kinabuhi. And we must remember that the things we treasure or love control our direction and even our values. When the world is your desire, then you will be committed to storing earthly treasures. Mo nang giingon nato ganiha. Ang atong treasure mura na siya magnet, no? Kung asa dapit nato gibutang ang atong treasures, didto ang direction sa atong kasing-kasing. So ang pangutana, ibutan nato, kung gispend nimo ang kadaghanan sa imong oras for earthly treasures, to the point nga dili na ka makasimba, dili na ka maka-involve sa ministry, okay? Ngano kaha? No, dili na to ma-deny because we believe no ang atong paghigugma naaani ng mga treasures mga igsoon. So mao na ako nang kung asa nato ginabutang ang atong treasures, then musunod ang atong kasing-kasing. But when Jesus is your treasure, you'll devote your life to live for His glory and the good of others. Because as I've said mga igsoon, kana nga treasures mura na siya magnet nga birahon niya ang atong kasing-kasing, birahon niya ang atong focus. Okay? Birahon niya ang atong focus. Busa ingon niya, where your treasure is, there your heart be also. No nayo sa kastorya nga ako nabasa no about sa Decian persecution in Rome. No tungod kay naay mga Christians no tingali ang uban tago-tago sa ilahang pagsimba because of persecution. One time nasakpan sila sa mga sundalo. And gisulod no sa mga sundalo ang simbahan. And ingon ang mga sundalo dayon, show us your treasures. No kay gusto ni sa mga sundalo kuhaon no maybe ang mga investments, ang mga treasures no nga natigom sa simbahan, kay abi una-una nila nga dato gyud ang simbahan that time. So mo na siya ang gisulti sa mga Roman soldiers, show us your treasures. But Laurientos, one of the deacons, okay, usa sa mga deacons, naggidala siya sa sulod, pointed at the widows and orphans who were being fed, the sick who were being nursed, and the poor whose needs were being supplied, and said, naingon sa usa sa mga deacons, "Sir, these are the treasures of the church." No, ang mga orphans, ang mga widows, ang mga masakiton, na ilahang gitabangan, na ilang gipakaon. These are the true treasures of the church. And tingali kung sa ato karon as present generations of church, as a church of today's generations, unsa kaha ang gina-consider nato nga treasures? Is it God's people? No, ang atong gina-consider na treasures? As an individual Christian, okay, do I treasure Jesus? Do I love Jesus and even the people? Do I obsess over earning more money or buying things, or am I consumed with loving and serving like Jesus? That is why ang usa sa mga encouragements, challenge nato karon nga hapon buntag mao ni, let us assess mga igsoon our treasures. I must assess my treasures. Take an inventory of what you value most. Your time, your resources, and even your focus. Unsa ang mga ginagamitan nato most of our time, most of our resources, is it aligned sa kabubuton sa Ginoo, especially in the kingdom? And secondly, let's invest in eternal riches. Okay, earthly treasures, according to Jesus, will fade, but heavenly treasures will last forever. And that is why commit to specific acts of generosity. It could be supporting a missionary or even serving dinhi padayon sa Bethel Baptist Church, or kaha magsuporta sa buluhaton sa Ginoo. And let us guard ourselves mga igsoon with a heart when it comes to idolatry. Because whatever controls your heart can become an idol. Even good things mga igsoon. Even mga butang na gina-consider nato nga maayo.
nga magkuha sa atong panahon and even magkuha sa atong commitment para sa Ginoo or hinders our faithfulness to the Lord. Okay? That is why let us guard our hearts of idolatry, because we believe no ang idolatry dili raman to mga graven images nga ginasimba sa tao, but ingon sa Bible, anything that we value, anything that we love more than God is also considered as our idol. Considered as our idol. And lastly, we must live with eternity in view. Now, simplify your life and focus on eternal goals, mga kaigsuunan. No, akong kuhaon ang gi-share po di Pastor Ethan ganiha nga quote gikan kang Jim Elliot. Naingon niya si Jim Elliot, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." No, naay usa ka storya nga ako nabasa about, no, since we are talking about heavenly treasures and earthly treasures, specifically money, maybe one of the best examples na atong ma-share ani, I know daghan dre businessmen. So imagine a wealthy businessman or businessman who was preparing to move to a far country. He decided na magbalhin siya og lugar. And he decided na mag-settle siya to settle in that place for the rest of his life. And before leaving, naasay duha ka options. First, he could keep all his wealth and possessions in his current home where he would soon become, or where they would be soon become useless. Ibili niya tanan nga mga kabtangan sa lugar kung asa siya nagpuyo. Or second option mao ni, he could transfer them to a secure bank. Ibutang nato, ibaligya niya ang tanan ng mga gamit, ibutang sa bangko, where they would be waiting, or bank in his, ibutang niya sa bangko, nga ibutang po dito sa another bank, where they would be waiting for him upon arrival. So ang pangutana, sa imong buhaton kung ikaw negosyante, ibili nimo tanan gamit, or ibaligya nimo, i-deposit sa bangko na ma-withdraw nimo siya sa bangko sa ubang nasod kung asa ka magpuyo. Okay? If he chose the first option, he would arrive at his new home with nothing. But if he chose the second option, he would have everything he needed and more when he got there. Ingon niya, a wise man would surely transfer his wealth, knowing he could not take it with him when he left. And in the same way, mga kaigsuunan, Jesus is teaching us in Matthew chapter 6, 19 to 21, to store our treasures in heaven, where they will never decay or never be stolen. So ang pangutana karon na buntag, are you like that businessman, wisely transferring wealth to your future home, knowing that this is not our eternal home, mga igsoon? Someday, biyaan nato tanan. And are we wise enough na mag-invest ta karon that someday, ma-withdraw nato, ma-enjoy nato balik, kana siya nga investments para sa Ginoo? Okay? Busa ingon niya, lay not for yourselves treasures on earth, because treasures on earth are temporary, but treasures in heaven are eternal. So choose to store your treasures in heaven. Salamat sa pulong sa Ginoo nga aton natun-an karon na buntag. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong and panalangin ni kadto ng mga kamatuoran sa among mga kasing-kasing karon na buntag. Sa ngalan ni Jesus, amen.
Our gracious and living Father, we thank you, Lord, for the message that we have heard this morning from your word. Salamat, Ginoo, for your goodness upon our lives. It is really, Lord, matter of our heart nga kami, Ginoo, makahimo sa mga butang nga angay na mo himuon, na kami makaalagad nimo pinagi sa among kinitaan usa kani kabahin usahay, Lord. We are tempted to invest more sa mga butang sa kalibutan, but kani tanan, Ginoo, are all temporary. Mabiyaan na mo tanan, so we just continue to be reminded nga kami tanan mawala ani kalibutan, Lord. Ang mga katawhan, ang mga butang among mahimo matigom, mabiyaan na mo. So Lord, we just continue to give more sa imong mga buluhaton. Labi na, Ginoo,